করতে ফোন করে টিকিট করা বাদ দিয়েছে বাদ দিয়েছে কাউকে কইতে না তুমি কি কই তো हाय हेलो नमस्ते केम छन समस्त प्रथमे जय श्री राम कमेंट जय श्री राम लिख दियो बहुत दिन पर लॉन्ग ब्लॉग आउछ ना हम ब्लॉग टा भी आने एमते दिन र तबन जानतो मोर बस सरप्राइज अछि जे घर केही वीडियो को माने वीडियो कोन स्किप करिवन कोन भाई ना घर में मजालिया अछि काहे को सुनो एक्चुअली हम घर केही जानि नांती गोटे कथा केही तमे भी जानना कि हम एका जानथिले आ बड़ भाई जानथिला आ जे आउछ से जानथिला ना के बुझी परछ तो चलो से माने सेपट अछि माने हम साई आसुची हलागी ए तो सेपट साई चढ़ाई ये हूँ घाट आम साहू घाट आप तो जानी साहू घाट तो सेपट को मु जूम करुचु किए कहला ये कहीं जानी ना घर लगे माँ जानी ना सुमी जानी आम शंभु माने कहीं बापा कहीं जानी ना केवल मुझे जानी कहीं मुझे नाप आसबी ना से मुझे जानी सरप्राइज को रखी कहीं घर को गले मुझे देखा रिएक्शन तुम घर लोक साईर दुष्टामी आज जाए कमेनी तो चल सब भल कौन क्या सरप्राइज देले ना सब भल लगे हाँ कि नहीं कहल तो माँ जानते गोटे नातीर भल पाइबा के जेजेमा जेजे बापा पाखे तो मो बापा माँ बहुत खुशी हे सुमी भी बहुत खुशी हे कहीं साई आम घर गोटे पुओ मुझे बहुत एक्साइटेड अच्छी वीडियो माने आने केमी कौन हम तो चल से आसू है वीडियो जमार स्किप कर लाइक शेयर फॉलो करन सब्सक्राइब करन तो निहाती कर दिंतु कहीं मुझे यूट्यूब टिके एक्टिव कम रोचु कौन या यूट्यूब एक्टिव रही निहाती रही ठीक अच्छे या बेस दिन नुआ किसी दिन भितर आम यूट्यूब को ढुकिया घाटिया आसन से माने तुम्हें आसो क्या कह तुम्हें आसो आजा तुम जो घर के आसो क्या कह दादू कह ना कह साइना कथा हे चलो जीवा जीवा चलो आमे बाटर छिड़ा कि मारी माने बिल को आसले बिल अछि माँ देखु देखुछ ना माने पंख चिरी की दी जण बाहर केम देखो बिल आड़ी को तुम देखी ए देखो कि बाहर देखछ देखिछ हां के का आउछन देखो आउछन ना ई ना तेज तेज है हमारा साई हां साई का तेज है ना आईफोन साई जब एक दिन आईफोन कहूँ जब आज कहला आईफोन बोली आईफोन तुम केमती जान हाँ केमती जान आईफोन बोली आउचंते ना साई दादू दीदा कहीं हैं दीदा कहीं बापा एटी दीदा एठी आउचनी माँ एठी आउचनी माँ एठी आउचनी बापा सुमी कही कौन आज सुमी कही पड़ियो पड़ियो मैं जाऊँ ये गोटे होली तुम चॉकलेट घिनीमी सरप्राइज होली रो सरप्राइज होली रो सरप्राइज अच्छा अच्छा आसीची अच्छा अच्छा आसीची बा बारू ना हमकड़ी बाबा पूरा फोन रागी की फोन तबे फोन उठाइली कर दादू सरप्राइज फोन करना फोन कर टिकिट करा बाहर दिएছে কাউকে কইতে না তুমি কি কই দিও মা কালকে রাত্রে জানছো তুমি জানছো কে শুনে
ନା ନା ସେ ଜାଣିନି ସେ ଆସୁଛି ସେଠି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ସୁମି ପାଖକୁ ଯିବା ସୁମି ପାଖକୁ ଚାଚି ପାଖକୁ ଯିବା ହଁ ଚାଲ ଭାଇ ଆମେ ତ ଭଲ আর ঘর তাই এই দি বাচ্চাটা বাচ্চা কিছু কইনি ফোন করলা দেখি ইয়াদের ফোন উঠাই সাইলেন্ট করে কিছু হয়ে যাবে তোরা তো ফোন করলা কেন ফোন করো তাও ফোন করেনি আমি ঘুরে তাও ফোন উঠাইনি প্ল্যানিং প্ল্যানিং রামা রামা হ্যাপি হোলি ହୋଲି ପାଇଁ ବାବୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖେଳ ହୋଲି ଖେଳିବା ହୋଲି ଖେଳ ହୋଲି ଖେଳ ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କେରକେରା କରିବା କେରକେରା କରିବା ଭାଇ ତୁ ନାରେ ବଡି ਵੇଟ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ବର୍ଥଡେ କାଇଁ ଜଣେ ତମେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡି ଗଲେ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ରଖିନୁ ହାଇଁ ହଁ ଇଏ କେ ବାତ ମୁଁ ତ ରଖିଛି ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ସ୍ମାଇଲ ଲାଗୁଛ ନା ଲାଜ ସେ ଘାଟ ଗଲା ଘାଟ ଗଲା ଆଜି ହଉଛି ହୋଲି ହେଲା କି ଆଜି ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ସାଇ ଫାଇ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଆଜି ବେଶୀ ତମ ଗୋଟେ ଖେଳିଦବା ଆଉ ଘାସ ମାରା ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଲୋକକୁ ମାରିବ ନା ଘାସ ମାରା ଗାଡିବା ମୁଁ ଦେଖାଉନି ତ ହ୍ୟାପି ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାପି ବୋଲି ସୁମି କିଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଖେଳିବ ଆପଣ ମାନେ ପାନ ଖାଇଛନ୍ତି ପାନ ଖାଇବି ପାନ ଖାଇବା କଥା ମୁଁ କହିଛି ଭାଙ୍ଗ ତମର ତିଆରି କରିଦିଅ ଦୋକାନ ମୋ କଥା ତ କହିବୁ ଦେବେ ମୋ କଥା କଣ କରିଦବୁ ସେଟା 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 କେତେ ସେଟା ରଖିଦେଲି ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଟୁନାର ବର୍ଥଡେ ଅଛି ହେଲା କି
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ପାଳିଥିଲୁ ଟୁନା ଗୋଟେ ଟୁନା ହଉଛି ଇଏ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ କାକା ପାଖକୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ କରିଦିଆଗଲା କାରଣ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି ଜାଣିକି ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଦେଖ କେକ୍ ର ନୁହଁ ସେଇ ଖାଉଛେ ଆଉ କଣ ଖୁସି ଖୁସି ମନେଇଦବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନା ନିହାତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 4 ଜଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗାଡିରୁ 4 ଜଣ ପୁଣି ଆମ ଦୋକାନ ପାଖରୁ କାକା ବିରିୟାନୀ କେତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ସବୁ କିଛି ମାନେ କଥା ନା ଗୋଟେ ଯଦି ପୁଲିସ ବି ଦେଖା ହବ କହିବେ ଭାଇ କଣ କଣ କହିଲ ଯେ ଦେଖ ଖୁସି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଅଛି କଣ କହିବା ଯିବା ପାଇଁ ତ ପଡିବ ନା ଚାଲ ଏବେ କାକା ବିରିୟାନୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ତ ମିଳିଲାନି ଲାଷ୍ଟ ପକୁଡା ବି ମିଳିନଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଏତିକି ମିଳିଲା ପୂଜାରେ କଣ ଦେବା ଭାଇ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ନା ଟୁନାର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ଟୁନାର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖରାପ କାକା ରଖିଲାନି କାକା ଗରଦାରି ଗଲା ଆଜି ଆମ ସହ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକ ବି ପୋତା ଥିଲା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଖାଇଦବା କାଲିକି ପୁଣି ଆଇବା କିସ ଖୁସି ଅଛ ତ ବିରିୟାନୀ ଖାଇତେ ଆଇଥିଲ ପକୁଡା ଖାଉଛ ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ କିଏ ଖାଇଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ ଟିକେ